আর এই যে বৌদি, আর এইটা হচ্ছে আমার বেটি। দেখো कौन एक्शन है देखो। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी, हमारे पास में जो गांव है तो उस गांव में शादी है, तो लगभग प्राय तुम्हारा कितना 7-8 किलोमीटर होगा, तो उसमें एक लड़की की शादी है। ठीक है, तो तुम लोग चलिए। और हाँ, सो गाइस देख सकते हो, तो अभी हम लोग कहाँ पर है, हम लोग बताओ। ये जो फल है इसका नाम क्या है? बताओ। ये देखो बहुत सारा है, अभी हम लोग इस वन में है। और ये मामा देख सकते हो, मामा को कितना खा रहा है, कितना ज्यादा देख सकते हो। तुम लोग इसको क्या बोलते हो? हम लोग इसको काजू बोलते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर कोरे। ठीक है, पहले हम लोग खाते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग खाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। देख लो मामा को कितना स्पीड स्पीड चल रहा है, लेकिन इधर मिला नहीं। बाहर तरफ बहुत ही ज्यादा दिख रहा था, लाल लाल, अभी दिख नहीं रहा है। वो जो एक कहावत है ना कि बांसबन में दम खाना, उसी तरह हो गया। मामा ने एक निकल लिया, ये लो मैचिंग हो गया। ठीक है गाइस, अभी हम लोग खाते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ठीक है, गाइस बहुत ही ज्यादा मीठा है। जो भी खाना चाहते हो तुम लोग कमेंट करके बताओ, मैं तुम्हारा घर में होम डिलीवरी दे दूंगा। ठीक है, ये वाला काजू। সো গাইস ফাইনালি আমরা এখন পৌঁছে গেছি বিয়ে বাড়িতে। তো তোমাদেরকে যেটা বলেছিলাম চ্যালেঞ্জ, সেটা তো হচ্ছে। ঠিক আছে, আর আমার সাথে এই যে মামাটা আছে, তোমাদেরকে দেখালাম ভিডিওতে। মামার সেই হ্যান্ডসাম আছে, তোমরা দেখে নাও, হ্যান্ডসাম মামা। আর এই আছে কাকা, দেখছো? আর এই আচ্ছা একটা মামা। ঠিক আছে, তো চলো ভিডিওতে তোমরা থাকো, বুঝলে? তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তারপরে আমাদের কাণ্ড কিসব হচ্ছে না। যেটা বলছিলাম সেটা যদি করতে পারি তাহলে করতে পারবো না, তো তোমাকে বললে ডরও লাগছে আমাদেরকে করতে। চলো দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, তারপর যাই বোধ। সো গাইস ঠিক আছে, দেখো আমার একটা দাদা দেখতে পাই। ঠিক আছে, তো আমার দাদার কাছ তোমার থেকে নিয়ে গেছে। ঠিক আছে, দেখো দাদা কি বলছে। তো বলুন মানে আলিস কিছু বললিস না? কি বলবো ভাই, আর কি বলবো, বহুত কষ্ট। আর কি বলবো, মায়া যেটা নিয়ে আসতে হচ্ছে মানে বুঝছিলে। তো এই যে দেখতে পাবেন আছে। আর এই আমাদের একটা ফেমাস ভিডিও, আমাদের ইনস্টাগ্রাম ভিডিও, সাপোর্ট করে সবাই সাপোর্ট করবে দাদাকে। আর কিছু হিরো আর ইনস্টাগ্রামে তো সবাই তুমি ইনস্টাগ্রামে চিনবে, বুঝলে? সবাই আগে ইনস্টাগ্রামে চিনবে, কিন্তু এমনিতে তোমরা চিনতে পারো না পারো ইউটিউবে, কিন্তু তোমরা আমাকে চিনবে, কিন্তু একে চিনবে না। আর এই হচ্ছে আমাদের ইনস্টাগ্রামে হিরো, বুঝলে? আর এই যে বৌদি, আর এইটা হচ্ছে আমার বেটি। দেখো কোন অ্যাকশনে দেখছো। এই যে দাদাটা তোমার কথা হইলো, আর এই যে কাকা আছে, আর এখানে যে পেছনে মামাটা আছে। তোমাদেরকে যার বিয়ে হচ্ছে প্রকাশ তোমাদেরকে নিয়ে যাবে। ঠিক আছে।